बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आप सबको मालूम है कि मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूं, इस वजह से वीडियोस के तसलसल को बरकरार रखने में नाकाम हूं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस करूंगा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के तनाजुर में। इंतहाई फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर तय होगा कि आने वाली चंद दिहाइयों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात तनाज़ात की ज़द में रहेंगे, तनाव रहेगा, या फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दी। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर उस तकरीर का मुकम्मल उर्दू तर्जमा आपको पेश करूंगा जिस तकरीर को, आर्मी चीफ की तकरीर को, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली अपना घर ठीक करने का बयान आर्मी चीफ ने किस तनाजुर में दिया, इस तकरीर की बुनियाद पर आपने ट्विटर के ऊपर कुछ ट्रेंड्स देखे होंगे। बरीइंग कश्मीर इज़ रिजेक्टेड का ट्रेंड चल रहा था। डॉन लीक्स पर माफ़ी मांगो। मैं आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन इन तमाम सब्जेक्ट्स को एड्रेस करूँगा और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात का भी जवाब दूँ और आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है उसके ऊपर भारत की तरफ से क्या रद्द अमल आया है, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक बुनियादी सवाल के जब कोई सिविलियन भारत के हवाले से कोई इस किस्म की बात करता है उसको गद्दार का ताना दिया जाता है। ये एक सवाल है जो किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर कोई फ़ौजी इस किस्म की बात करता है, यानी कि आर्मी चीफ या कोई भी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी साइड से बयान दे, उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगता। ये सवाल है, इस सवाल को भी मैं आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर एड्रेस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाज़ शरीफ ने क्या स्टेटमेंट दी थी, डॉन लीक्स क्या थे, उसका क्या फ़र्क है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से, दोनों का मवाजना बनता भी है या नहीं बनता। डायरेक्टली हम आ जाते हैं आर्मी चीफ की उस तकरीर की तरफ। डायलॉग, सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के ज़रिए तमाम 5 थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत इंतहाई अहम तकारीर हुई, वज़ीर ख़ारजा की तकरीर हुई, आर्मी चीफ़ की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस इसमें हुई। लेकिन इस वक्त जिसने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई हैं वो आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट, और उसको ख़ास तौर पर क्योंकि ये अंग्रेज़ी में तकरीर थी, इंटरनेशनल मीडिया ने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया है। यहाँ पर पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ वर्जन्स चल रहे हैं और एक दरमियान में चंद सेकंड्स का क्लिप जिसमें आर्मी चीफ पुटिंग आवर ओन हाउस इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ये सारे ट्रेंड्स और ये सारी गुफ्तगू हुई है। तमाम का तमाम तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ। अब मेरा ख्याल है उर्दू तर्जुमा करने के बाद फ़ैसला जो है वो करना बहुत आसान होगा आपके लिए कि एग्जैक्टली कश्मीर कहाँ पर बेचा गया है। डॉन लीक्स वाली बात से मिलती जुलती बात कहाँ की गई है, भारत के तनाजुर में एग्जैक्टली बात हुई क्या है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो गैर ज़रूरी पार्ट्स हैं, उनका तर्जुमा नहीं किया, बाकी तमाम का तमाम आपके सामने पेश खिदमत है। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सफ़ारतकार, पैनल में मौजूद अफराद, शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बाइस मुसर्रत और एज़ाज़ है कि मैं पाकिस्तान और दुनिया के अज़ीम अज़हान से मुखातिब हूँ। टुगेदर फॉर आइडियाज़ को इस मकालमे के मौजू के तौर पर चुना जाना नहायत मौजू है। मैं पुरयकीन हूँ कि इस मुकालमे में शरीक स्कॉलर्स और पॉलिसी मुरतब करने वाले अफराद ना सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी विजन पर सैर हासिल बहस करेंगे, बल्कि हमारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़े सिक्योरिटी ख़तरात से निमटने के लिए अपने ख़यालात के ज़रिए रहनुमाई भी करेंगे। फिर उसके आगे आर्मी चीफ मुंतज़मीन जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस सिक्योरिटी डायलॉग के, उनके लिए तारीफ़ी कलमात कहते हैं। फिर आगे जो है वो कहते हैं कि ख़वातीन व हज़रात, ये बात अब पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि आज कौमी सलामती किसी मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखने का नाम ही नहीं, बल्कि एक ऐसा साजगार माहौल बनाने का भी नाम है जिस माहौल में इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तामीर व तरक्की यकीनी बनाई जा सके। यह बात तयशुदा है कि कौमी सलामती महज मुसल्लह अफवाज का काम नहीं है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ कौमी सलामती की मुख्तलिफ लेयर्स, उनकी जो तहें हैं और जहतें हैं, उसके हवाले से एक तकरीबन 1 से 2 पैराग्राफ में गुफ्तगू करते हैं। हम उसको स्किप करके फिर आगे आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कौमी सलामती को हतमी तौर पर यकीनी बनाने के लिए कौमी अमन आमा की सूरत हाल बेहतर होना और ख़ित्ते में अमन व
استحकाम होना लाजमी है। आज के कौमी लीडर्स इन अवामिल से सरफ नज़र नहीं कर सकते। मुझे इस बात पर कामिल यकीन है कि कोई एक कौम या मुल्क तन्हा तौर पर अकेले अपनी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकती, क्योंकि आज के सिक्योरिटी मसाइल आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो इंसानी सिक्योरिटी, शिद्दत पसंदी, इंसानी हकूक़, माहौलियाती ख़तरात, मुआशी सिक्योरिटी के मामलात हों या फिर वबाई अमराज से जुड़े मामलात, अकेले तन्हा इन मसाइल से नहीं निपटा जा सकता। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया आलमी जंगों और सर्द जंग की तबाहकारियाँ देख चुकी, जिसमें ममालिक के गरोहों ब्लॉक्स में बट जाने ने इंसानी मुस्तकबिल धुंधला दिया और इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए भयानक नताइज पैदा किए। दूसरी जानिब ये मिसाल हमारे सामने है कि ज़ाब्तों के तहत बनाए गए ताउन के आलमी फोरम्स ने इंसानियत का भला किया। आज हमने फिर से इन्हीं रास्तों में से किसी रास्ते का इंतखाब करना है। ये कि हम जहरीले माजी की तलखियों और दुश्मनियों में बंधे रहें, तनाज़ात को हवा दें, बढ़ाएं और जंगों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले से जुड़े रहें, या फिर आगे बढ़ें और अपनी साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की के समरात को अपने आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए तामीर व तरक्की के नए दौर में दाखिल हों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तारीख़ी तौर पर मुआशी खुद मुख्तारी में अकमलियत की दौड़ ने मज़ीद हासिल करने की जुस्तजू पैदा की, जिसके नतीजे में तबकाती तकसीम गहरी हुई। हमें तारीख़ से सबक मिलता है कि आगे बढ़ने का रास्ता ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के हवाले से इश्तराक में है। फिर उसके आगे चंद पैराग्राफ्स में आर्मी चीफ़ इलाकाई और आलमी मंजरनामे का, सिक्योरिटी मंजरनामे का तज़किरा करते हैं। फिर वो कहते हैं, इस माहौल में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को हमा जहती यानी कि मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस का सामना है, जिनसे यकतरफ़ा काविशों से नहीं निपटा जा सकता। हमारे ख़ित्ते में मौजूद दीगर ममालिक भी इसी किस्म के हालात से नबरदाज़मा हैं। हमारे लिए इसलिए हमारे ख़ित्ते के तमाम ममालिक को एक कसीर मुल्की यानी कि मल्टीलेटरल आलमी और इलाकाई हिकमत अमली दरकार होगी, जिसके ज़रिए इन चैलेंजेस से निपटा जा सके। मुअज़्ज़ज़ शुरका, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जनूबी एशिया में दुनिया की 1/4 आबादी मुकीम है, लेकिन इस कदर इंसानी और कुदरती वसाइल होने के बावजूद ममालिक के दरमियान मौजूद तनाज़ात और हल तलब मसाइल ने इस खित्ते को गुर्बत की दलदल में फंसाया हुआ है, और खित्ते के कम तरक्की याफ्ता होने की वजह भी यही है। यह बात काबिल अफसोस है कि आज भी हमारे खित्ते के ममालिक के दरमियान तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और तवानाई के शोबों में ताउन सबसे कम है, और उस पर तुर्रा ये कि गुर्बत और पसमानदा तरीन खित्ता होने के बावजूद हम अपने दिफा पर एक कसीर रकम खर्च करते हैं, जिसका बराह रास्त असर इंसानी तरक्की पर कम पैसा खर्च होने की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसने बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद असलहे की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हमारे दिफाई अखराजात बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। ये आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर जब आप एक ऐसे खित्ते में मौजूद मुल्क हों जहां दुश्मनियां और अदम इस्तेहकाम हो। ये तमाम बातें जहन में रखते हुए मुझे कहने दीजिए कि हम अपने हमसायों के साथ माहौल बेहतर बनाने की खातिर तमाम मसाइल को बाइज़्ज़त और पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए तैयार हैं। ताहम ये बात कहना ज़रूरी है कि हम ये बात किसी दबाव के नतीजे में नहीं, बल्कि दलाइल की रोशनी में मंतकी एतबार से परखने के बाद कह रहे हैं। यह हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का एक अमन पसंद और बैनुल अक़वामी बिरादरी का ज़िम्मेदार रुकन मुल्क होने का तासुर यानी कि तशख़्ख़ुस फिर से उभारा जाए। हमने अपने माजी से सबक सीखा है और एक नए मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना चाहते हैं, ताहम इसका दारोमदार बदले में मिलने वाले जवाब पर है। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया हमारी जोग्राफियाई अहमियत से आगाह है। हम तहज़ीबों के दरमियान एक पुल की तरह है, इलाकाई मईशतों के लिए अहम तजारती गुज़रगाह है। हम अपने आबादियाती तनासुब, ज़रख़ेज़ ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से एक अहम कौम है।
ہم اپنی جغرافیائی اہمیت کو اپنے علاقائی اور عالمی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر بات کرتے ہیں، طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا اس کی بات کرتے ہیں، پھر افغانستان کے لیے تجارت میں سہولت کے لیے جو تعاون کیا ہے پاکستان نے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی بات کرتے ہیں، بارڈر مارکیٹس کی بات کرتے ہیں، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں افغانستان کو جو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ پارٹ شروع ہوتا ہے اور اس سب کو ملا جلا کے انہوں نے جو ہے وہ اس کا ایک کرکس نکالا ہے اپنے طور پر۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ ڈیئر پارٹیسپینٹس، پاکستان اور بھارت کے درمیان مستحکم تعلقات مشرقی اور مغربی ایشیائی ممالک کے درمیان رابطوں کے ذریعے ترقی کی کنجی ہے، لیکن تعمیر و ترقی کا یہ موقع ہمیشہ سے دونوں ممالک کے درمیان موجود تنازعات اور حل طلب امور کی وجہ سے یرغمال رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر ان تنازعات میں سب سے بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل کیے بغیر بر صغیر کے ممالک میں موجود سیاسی دشمنی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھا جائے، تاہم امن عمل کے آغاز اور معنی خیز مذاکرات کے لیے بھارت کو سازگار ماحول بنانا ہوگا، خاص طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں۔ خواتین و حضرات، ہم ایک عظیم جیو اکنامک صلاحیت کی حامل قوم ہیں۔ اپنے عوام کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مضبوط معاشی منصوبے پر عمل شروع کریں جس میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور علاقائی روابط کے پروجیکٹس شامل ہوں۔ اس حوالے سے ہمارا انتخاب نہایت واضح ہے۔ ہمارے اس جیو اکنامک ویژن کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، داخلی اور خارجی سطح پر دیرپا امن کا قیام۔ نمبر 2، ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت۔ نمبر 3، علاقائی تجارت اور رابطوں کے منصوبوں پر کام کو تیز کرنا۔ نمبر 4، سرمایہ کاری اور معاشی مراکز کے قیام کے ذریعے تعمیر و ترقی۔ پاکستان ان 4 باتوں پر یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اپنے قومی سلامتی کے ضمن میں کام کر رہا ہے۔ ہم پہلے ہی اس بات کا ادراک کر چکے تھے، یہاں پر وہ بات آ چکی ہے، ہم پہلے ہی اس بات کا ادراک کر چکے تھے کہ جب تک ہمارا اپنا گھر درست نہیں ہوگا ہم باہر سے کسی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اب جب کہ ہم دہشت گردی اور شدت پسندی پر بڑی حد تک قابو پا چکے ہیں تو ہم نے دیرپا ترقی اور غیر ترقی یافتہ علاقوں کی معاشی بہتری کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج نے اس قومی مقصد کے حصول کے لیے ان علاقوں میں امن اور سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنا کر اپنا کردار نبھایا۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ہماری مسلسل جدوجہد ہمارے قومی ارادے کی غماز ہے۔ ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول میں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ ہم اپنے راستے پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شرکائے محفل، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہمارے معاشی منصوبے کا سب سے اہم جزو ہے اور ہم یہ واشگاف انداز میں واضح کر چکے ہیں کہ ہماری معاشی مشکلات کا حل اس منصوبے میں ہے۔ ہم اس منصوبے کی شفافیت اور عالمی اور علاقائی ممالک کے لیے اس منصوبے کو پرکشش بنانے اور تمام ممالک کے فائدے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک ہمارے اس معاشی ویژن میں بنیادی حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن پاکستان کو محض سی پیک کے عدسے سے دیکھنا گمراہ کن ہوگا۔ ہماری اہم ترین جغرافیائی اہمیت، تبدیل شدہ ویژن علاقائی ترقی میں بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمارا یہ ویژن ایک مستحکم اور پرامن جنوبی ایشیا کے بغیر ادھورا رہے گا۔ سارک فورم کو فعال بنانے کی ہماری کوشش اسی مقصد سے ہے۔ افغانستان میں امن کی کوششیں بھارت کے ساتھ بحرانی صورتحال میں ذمہ دار اور میچور رویہ ثابت کرتا ہے کہ ہم خطے میں مقابلے بازی کے بجائے تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اب بڑی عالمی طاقتوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ معاشی رابطوں میں جڑا ہوا جنوبی ایشیا ایک غیر مستحکم، جنگ زدہ اور بحرانی کیفیات سے دوچار جنوبی ایشیا سے بہتر ہوگا۔
مجھے نئی امریکی انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ اس روایتی مقابلے بازی کو دنیا اور علاقے کی بہتری کے لیے ایک معاشی موقع سے تبدیل کر سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا اس علاقائی تعاون کے لیے نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ دیرپا انسانی ترقی اور بہتر معیشت ہمیں ایک ایسے مستقبل کی جانب لے جا سکتی ہے جہاں امن اور خوشحالی ہوگی۔ آخر میں کہوں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک آپس میں لڑنے کے بجائے بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے اپنے وسائل اور تعاون کے فروغ کے ذریعے غربت، افلاس، ناخواندگی اور بیماری سے لڑیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت ہی تحمل سے یہ بات سنی۔ اب اس میں ایک بات جو ہے وہ میں کلوز کرنے سے پہلے ویڈیو ظاہر ہے کہ آنے والے موضوعات جو ہیں میں ان کا تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میں کیا بات کروں گا۔ آپ کا کوئی سوال ہے آپ لکھ دیں۔ دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ جو تقریر ہے، یہ انگریزی زبان میں تھی۔ میں نے اس کو خود ترجمہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو میننگ ہے وہ درست طریقے سے بیان ہو۔ ظاہر ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں اونچ نیچ تھوڑی سی ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ شاید اس کا اردو میں میرے سے تھوڑا سا مختلف ترجمہ کریں، لیکن مطلب جو ہے وہ یہی واضح ہوتا ہے۔ جہاں پر اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات جو ہے، پاکستان جو معاشی اعتبار سے بہتری کے لیے جو سٹیپس لے رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، عدم مداخلت کی بات کی ہے۔ بھارت کے تناظر میں کیا بات ہوئی ہے وہ آپ نے سن لی، کشمیر کے تناظر میں کیا بات ہوئی ہے وہ آپ نے سن لی۔ اب کشمیر بیچ دیا ہے، کشمیر کو دفنا دیا ہے، یا ڈان لیکس کی طرح کی بات کی ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو سیریز آف ویڈیوز میں کروں گا اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کس جانب جا رہے ہیں، کون سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جن سے ہم آج اس پوزیشن پر ہیں جہاں پر آرمی چیف ہمارے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بھارت اس پہ کیسے ریاکٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کیا بات کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔